It's me. Mais quand il a changé, But when he changed, mais non, son père a dit, but no, his father said, toi, qui t'a maîtrisé? who controlled you? Who Parce que mastered tu you? n'étais pas comme ça. You were not like this. Il a dit, non, non, He c'est said, Jésus. no, it's Jesus. Mais par qui tu es maîtrisé? But by whom are you mastered? Non, nous avons un leader, VI. No, we have a leader, Vei. Son père qui était un catholique affermi. His father, who was a strengthened, a Roman Catholic. Vous savez, à cette époque-là, il y avait vraiment des grandes inimitiés entre Back in the days, there was so much enmity between like the traditional churches and revival churches. Son père a dit, dis-moi seulement le jour où le pasteur Vei prêche, je vais l'écouter. And the father said, just tell me the day your pastor Vei will preach. I'll come. Et son père ne venait qu'à l'église le jour où je prêchais. And his father would only come to church the day I would preach. Pour écouter le jeune homme qui a maîtrisé son fils. To listen to the young man who could control his son. Non, 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 c'était pas moi. No, it was not me. C'était Jésus. It was Jesus. La révélation. The revelation. Ce garçon ici, vous pensez qu'il est facile? Mets-toi debout. This man here, do you think he's easy? Manganèse. Non. Manganese. Vous savez, il n'était pas facile. He was not an easy one. Hein? Ce sont ceux qui disent, oh, les fils de Hypen. You know, these sons from these well-off suburbs. J'allais prêcher son papa. I was going to preach Son to his papa father. il lui a dit, je vais faire un peu ton responsable. The father says, I want to see your leader. Je vais lui parler. I want to speak to him. C'est lui qui il est en train de vous endoctriner. No, he's the one who's like indoctrinating you. J'ai été à la maison, I was at his house, chez eux, at their house, discutant avec son père. to have a chat with his father. Son père fut diplomate. The father was a Merci. diplomat. Frères et sœurs, la révélation. Brothers and sisters, Et revelation. la révélation doit revenir à l'église. And the revelation has to come back to Le the plus church. grand miracle, c'est la conversion de quelqu'un. The greatest miracle is somebody's conversion. À quoi bon les guérisons, les délivrances, les gens ne changent pas? What good is it for healings and deliverance when people are not changing? Nos télévisions sont remplies de témoignages de guérison et de délivrance. Our TVs are filled with testimonies of healing and deliverances. Dieu peut le faire, oui. God can do it, yes. Il veut le faire, oui. He wants to do it, yes. Il le fait, oui. He does it, yes. Mais il est plus intéressé But he is more interested au bonheur éternel d'un individu to the everlasting happiness of qu'à sa someone guérison provisoire. compared to a temporary healing. Amen. Amen. Mais où sont partis les témoignages de salut? Where are gone the testimonies of Les salvation? témoignages de conversion? The testimonies of conversions. Où sont-ils partis? Where are they gone? Pourquoi? Parce que les gens ne changent plus. Why? Because people don't change anymore. Non, non, non. No, no, no. Non, non, non. Les No, gens no, ne no. changent plus. People don't change anymore. Les gens cherchent des églises People are looking for churches comme des shopping malls. like shopping malls. Ça pas toujours look na mall wana. No, the kind of shoe that you're looking for, you have to go to that a mall. Et les gens vont dans ces shops. And people go into that shop. Et les églises entrent en guerre. And churches get involved in a war. Oh, que Dieu Oh my God, nous sorte de ces pièges. take us from this trap. Amen. Amen. Si la révélation It's the revelation de la royauté de Jésus est là, of the lordship, the kingship et sa of Jesus is divinité est there. là, His divinity is there. mais les miracles suivront. But the miracles will just follow. Les miracles suivront. The miracles will follow. Si tu es convaincu qu'il est Dieu, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? If you're convinced that he's God, what can he not do? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? What can he not do? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? What can he not do? Aujourd'hui, Today, cette maman pleurait, disait, oh papa, ce temps-là, mother was papa. crying. You say, oh, daddy, Oh. those days long gone. Quelle jeunesse. What a youth. You. Je lui ai dit, ma fille, I told her, my daughter, nous pouvons vivre ça maintenant. we can experience that now. Maintenant. Now. C'est Dieu-là est le même. God is the same. Amen. Amen. C'est Dieu-là est le même. God is the same. Le papa de cette maman-là m'avait convoqué. The father of that Mama mother Yembe. there, Mrs. Yembe, Vrai ou faux? he summoned me. True or false? Son papa m'invite. Il convoque. The father summoned me. Me dit, He says, dis un VI, je veux que tu me dises. Vei, I want you to tell me,
qu'est-ce que tu fais manger à mes enfants? What do you get my children eat? Parce que tous mes enfants Because all my children, n'écoutent plus ce que j'ai dit. they no longer listen to what I On, say. dit tout- on nous a prêché. Oh, they taught us. Qui vous a enseigné? Who taught you? C'est toujours veille. It's always they. Chamingo. That's Shamingo. Qui vous a enseigné? Who taught you? Vous comprenez? Qui vous a veillé? Who taught you? J'ai fait des heures chez eux. I saw. J'ai passé des heures Oh, I spent hours at en the train house d'expliquer explaining la révélation. the revelation. Un jour, j'étais invité par l'oncle du pasteur, du docteur Yembe. One day I was invited by the uncle of teacher Yembe. J'aimerais voir Veille. Remember, I want to see Vei. Quand j'arrive chez eux, When I got there, j'étais pas encore dans la maison, j'étais dehors. I wasn't in the house yet. I was outside. Son oncle était sorti de la maison. The uncle came out of the house. Lorsqu'il est sorti, When he came out, il a dit, mais dis, quand est-ce que le pasteur Veille va venir? he says, when would Pastor Vei come? J'étais là. I was there Bon, comme il entendait le nom Veille, because he heard so much the name of Vei. il avait l'idée que j'avais... Mets-toi debout. Stand up. J'avais So- cette taille. So he probably said, as soon as I'll see this size, Directement, il dit, oh, so directly says to me, ngana kanisa kozala mundele to métis. I only thought you either a white man or a colored guy. La révélation. Revelation. Amen. Quand vous commencez à bouger les familles, When you start moving, Les gens se shaking demandent, families, people ask, qu'est-ce qu'on wonder, vous enseigne? what do you teach? Qui vous enseigne? Who teaches you? Amen. Amen. Et la borne, avant d'être la borne des papas, était la borne des jeunes. La Bonne Church, before it was La Bonne of the fathers, it was the La Bonne Church of the youth. Ces papas-là, That father over there, mets-toi debout. stand up. Certains l'appellent docteur Manzambi. Some people call him D'autres Dr. l'appellent Manzambi. pasteur Other Manzambi. people call him Pastor Manzambi. Merci. Thank you. Il me dit, He says to me, je voulais te voir. I wanted to see you. Quand il m'a vu nouvellement, When j'ai he knew tellement he knew entendu me. parler He de said, toi I have so much heard about you que je voulais te voir. that I wanted to see you. Les jours où tu prêchais à la borne, The day you were preaching at La Bonne Church, les gens quittaient notre église. people were leaving our church. Ils annonçaient, dimanche on est ensemble là. They were announcing, next coming Sunday, I won't be fellowshipping with Non, you. que chambre dans la borne. I'm going to La Bonne. Veille à hauteur, veille à hauteur. They will be preaching. They will preach. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu a fait la grâce d'être à mes pieds. But today, God has given the grace to be at my feet. Et il y a l'onction personnelle et l'onction collective. There is a personal anointing and a collective anointing. Et je crois Dieu nous amène à un point où nous devons réaliser And I believe God is taking us to a stage where we should qu'il ne realize se répand pas de ses dons. it does not repent from his gifts. Quelqu'un qui n'a jamais vu des miracles, lorsqu'il parle, il parle par jalousie. Someone who has never experienced miracles, when he speaks about miracles, he speaks through jealousy. Tu n'as jamais délivré quelqu'un. You have never set anyone Tu n'as free. jamais guéri un malade. You have never healed a sick Tu person. n'as jamais chassé un démon. You have never cast a demon out. Hein? Tu as déjà vu un aveugle voir. You have never seen a blind Tu as déjà fait person. marcher un paralytique. You have already called. You have never caused a lame person to walk. Toi, tu as déjà brûlé le fétiche. You have already burned a juju. Tu as déjà brûlé les livres ésotériques. Esoteric books. Toutes ces choses, All these things, frères et sœurs, brothers and sisters, nous les avons fait we have done it au nom de Jésus. in the name of Jesus. Toutes ces choses. All these things. J'ai vu des gens marcher, I've seen people walk. voir, I've seen people recover sight. et beaucoup de choses. And many things. Avoir des enfants. You have to have children. Mais ramenons Jésus. But they, Ramenons Jésus. let's bring back Jesus. Amen. Amen. Ne soyez pas des copistes. So let's not be copies, people who copy. Non. No. L'essentiel, ce n'est pas la guérison. The important thing is not a healing. La Bible dit nous avons été créés par lui et pour lui. The Bible says we've been created by him and for him. Qu'il vienne.
He should come. Amen. Amen. Si c'est lui qui opère les miracles et les guérisons, il doit opérer aussi les changements de vie. If he's the one who performs the miracles, the healings, he should also perform the change of lives. Mais pourquoi les vies ne changent pas? Why is it that lives are not changing? Les gens parlent en langue, People speak in tongues, mais après avoir parlé en langue, ils insultent. but after speaking in tongues, they are able to insult. Nako fingo, Hey, I will insult you. na lobela o 3 jours la té. If I speak to you 3 days, you won't find sleep. Quelle onction! What an anointing! Les vies ne changent pas. Lives aren't changing. Les foyers dans des guerres, Households in war. les taux de divorce dans l'église, The rate of divorces in the church. il est pareil que celui qu'on trouve dans le monde. It's the same as what the one we find in the world. On ne veut plus parler du retour de Jésus. They no longer want to talk about the return of Jesus. Non, non, non. Les gens sont têtus. People are stubborn, Qu'on n'a jamais vu. as you've never seen. Têtus. Stubborn. Mais tout m'a caché le coup la boule à golf. Headstrong as hard as a golf ball. Tu as déjà vu la boule à golf? Have you ever seen the golf ball? Ce que je dis, You know, if it hits you, you get hurt. du reste, si ça te touche bien là, tu tombes évanoui. In fact, if it comes on you, you faint. Que Dieu nous aide. God help us. L'église, c'est là où vous trouvez non seulement des gens guéris. Mais les gens guéris, vous les trouvez aussi à Mamayemo. The church is not just where you find healed people. Healed people, you can also find them at Charlotte Mateke. Yeah. Vous les trouvez dans les hôpitaux, ils sont guéris. You can find them in hospital, they're also healed. Chez les charlatans, ils sont guéris. Fortune tellers also heal people. Mais la transformation de cœur But the transformation of the heart dans l'église. in the church. Dites amen et bien. Say amen and well. Amen. Amen. Ramenons Jésus. Let's bring Jesus back. Ramenons Jésus. Let's bring Jesus back. Ramenons Jésus. Let's bring Quand Jésus est là, when Jesus is here, même quand la poche sera vide, even when the pocket will be empty, tu expérimenteras cette joie inexplicable. you would experience that joy that cannot be explained. Amen. Amen. Il n'y a pas d'argent, mais There's no money, but le fait qu'il n'y ait pas d'argent ne signifie pas que Dieu a retiré sa prospérité de toi. the fact that you don't have money now doesn't mean God has withdrawn his prosperity from you. Amen. Amen. Nous avons trouvé des chrétiens joyeux hier. We found joyful Christians yesterday. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens stressés. Today we have so many stressed Christians. Wana maila arayate mikolo. Oh, you know, but there's no money nowadays. Masola arayate na ma méchant trop. You know, when I don't have money, I get really angry. Et finalement, So, où se trouve la joie du Saint-Esprit? where is the joy of the Holy Spirit? Vous comprenez? Do you understand? Non, je ne vous dis pas que vous devez être pauvre, No, I'm not saying you should be poor. mais nous sommes différents du monde quand les temps sont forts. But we are different from the world when times are tough. Bon, vous savez que Naoté a soudé. You know that I'm not going to preach anymore. C'était, je fais maintenant. Hein? Naoté a soudé. I'm not going to preach anymore. Naoté a soudé. I'm not going to preach anymore. Bon, attends, on a terre. Je faisais une causerie avec mon peuple. So this is a chit chat with my people. C'était une causerie avec mon peuple. This is just a chat, heart-to-heart chat with my people. Donc, vous rentrez à la maison, vous qui n'avez pas de Bible, on va chercher des Bibles, achetez des Bibles, comme ça, lisez la Bible. You go home, you don't have Bibles, find Bibles, buy Bibles, read the Bible. Nous demandons à notre administration de chercher les programmes de lecture biblique. We're asking to our church administration, look for Bible readers. Même s'il faut commander à la Ligue de Kinshasa, on commande les lecteurs de la Bible. Even if you have to command from the Kinshasa League, please do so. Afin que tout le monde puisse être dans le programme. So that everyone can be found in the program. N'est-ce pas, Isabioti? Isn't that good? Nous tous, nous avons ça. All of us Nous lisons la have it. Bible. So we read the Bible. Donc quand tu as la révélation, When you have the revelation, you know that I was about to beat you.
I can't do that anymore. Eh, Hey, bitumba nyonso mema. you know, Jesus took all my fights. Tika on va. Let's leave it. Amen. Amen. C'est ça le changement. That's the change. Ça le changement. That is the change. Mais dans l'église, les gens ne changent pas. And when you come to the church, people don't change. Ils ne changent pas. They don't change. Les premières personnes à transformer des prédications, des chrétiens. The first people to transform preachings is the Christians. Oui, mais le Thomas, en Massali, puis il la terre. You know that today the apostle, what he did, he never done anyway. Where did they get that? Du néant. From nowhere. Alors combien de païens viennent dans l'église? So how many pagans come to church? Et combien de païens dans des églises? And how many pagans are found in churches? Des conventions, on a des centaines de milliers de personnes. De croisades. During crusades and conventions, we have hundreds of thousands of people. Les gens ne font que recevoir Jésus. People are only receiving Jesus. Il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus 22 fois. There are people who have received Jesus already 22 times. Dès qu'ils changent d'église, ils vont encore recevoir Jésus As pour la soon as 23e fois. As soon as they change the church, they go and again receive Jesus for the 23rd times. Ouais, liboso na yambaka wana ezalaki na église méthodiste. The first time I received him was at the Methodist church. Wana mona yango isimba ngati. No, I didn't really feel that it touched me. Kufuna yamba mususu. So I have to receive him again. Osko na yamba wiki ezana na église pas prophète. No, now I'm going to receive Kuna na him. mona nguya. It's at the prophet church, you know, because I'm seeing a lot of power there. Mais le prophète va prophétiser, mais c'est pas tout le temps il va te prophétiser sur toi. The prophet prophesies, but it's not all the time he's going to be prophesying on you. Vous à qui on prophétise, je vois des combats. You in whom, to whom prophecies are given, I see fights. I see so much fights in your life. Prophecies or fights, you receive it. La Bible dit, The Bible says, ils te feront la guerre. they will fight against you. Mais la bonne nouvelle, And the good news is, they will not prevail against you. Why do you shiver, tremble? Fight. Pourquoi tu ne confesses pas? Why don't you confess? The victory is yours. Jésus a dit, vous aurez des tribulations. Jesus says you experience tribulations. Mais prenez courage. But take courage. J'ai vaincu le monde. Take heed, for I have overcome the world. Vous voulez seulement des prophéties qu'on vous dise. You just want to receive prophecies where they tell you. Je vois vous habiter dans un quartier qui commence par la lettre B. I see you living in a suburb starting with the letter B. Ah, prophète papa. Hey, prophesy, Dad. Ah,